Salam alaikum. Bella Djeleni Chou Bouafane. L'homme suit son destin. Nitsola faut l'homme du peuple. Nitsola faut l'homme de la vérité. Donc amena kuma bi Andra Bougan minkera bi Andra Bougan. Mina boga kuma ka tien fo malonye affaire de Andra Bougan. Donc on a là nga folie au ben nga soutien be, nga folie ben nga soutien be. Nga folie ben nga soutien be. Donc on va faut qu'on voit les mandons. Parce que grâce à vous, Bouafane est écouté partout. Il y a un village où les gens ta femme, un groupe WhatsApp où bébé Bouafane la met bi, mais on n'y a pas yélé. Ko Bouafane, qui gagne dans mes ferrés, qui gagne son lade, qui ne reste bâche, car n'a son tout sur la Chine, on go tient là-bas, kabe kota ede, sambu sambir de la mêlée, George, amenyoron bolo. La rose Doumbia regarde Doumbia quand on a son dans mes ferrés regarde Doumbia. Tidjo de Paris quand on a son dans mes ferrés. Abe akli jigi Kassim Kino Diallo la nkanu baga bado. Abe akli jigi Umar Marigoni Sadi Bela enkanu. Wala enkanu mbodo. Nga foli bawe. Donc kamali police ou fene befu. Tumara toujours nga che ya minyo ni bolo. Donc ka fo be ay vidéo partager amina don tien foli la. Imam Mamadou Digo kanu baga fene be. Na ni vidéo aba ira Digo la. Ko Bouafane be ka kuma fe. Digo mimba dongo Bouafane e tientige. Digo mimba dongo Bouafane tate warko ede. O Bouafane be tiene wana ka conviction. Voilà. Donc bega vidéo partagé. Mena adressé Hachimi naga champ colonel à 4 colonel climatisé. Nga foli be armée nationale tchedembe. Munu me nidi jamana ma Hachimi. Je ne pense pas que tu connais Bouafane. Moro kona te Bouadon. Diengono ne de la ga boka kuma foye. Nene ala chenete seronye. Fen foyi taw bulu fangala obsegani nata mina fen foyi taw bulu fangala obsegani nata ni ala ni krache donc ne ja façon be fangala boya obsega di demsen fitin ma fanga fe ala ben no ne de ko ma di ngono mo go obsega bore kan to tien ka galon ta danna ne ni kurane che ite mali kono ite demsen soroni azila ne ka domaine kono ko relation be demsen mina mali kono ani mali ko kan ateme Bouafane ga itaso wala itaso abine quoi no refo alhamdulillah atira glane bulu roshi dian ngono ne manata dien dugo la bila atira glane bulu parce que ne dale no mfene ngani alla ani tin ala ko tugu tiengo e ga dai ngana la ngani anya ne klegele madela mo nyengo amine ne ala nkrache ne bisaka tieni fia be digila wana ne bi kele ga tieni ga ti poser le ne ga ne ti kele ga galon ta ga daila Hachimi mali be demsane mi se ga disi gauche mali ko la konye mi poser comme action jamana ala kama Bouafane bo demsen fe malay ba fe ta fe ne ga mo te mi dayla de ne ga mo fo ita ga mi dayla ne re fa la ga ne la sumiri buwe maiga mi day ma ay mi day façon be so ga sira kana sara me mi day ma da shuwa mali mi day na fa ere tala na fa fo ita la na ni rila ere bi balare o ba akli jigi jola bu la go kuma c'est la vérité iba ga jamana do ba ga jamana sino mi day be ta ga di zone ma ga chao ate don mo amuna ga jamana ala kama ya munu jamana milliard tare abe do lema. Donc Hachimi ne Bouafane ne retisera ni ala nkrache mo bisi ka koko nege mine ku herela ni ala chala ni ma depuis demsenala no de fo kan ne ma santan chegin boganya ne nga million folo soro nyere Hachimi nyo de fie ngo jien duguduma be diala jien duguduma dans Las Vegas nunu jien duguduma dans Los Angeles jien duguduma dans New York nunu jien duguduma dans Miami nunu ya bebe no kana don Paris to la Amsterdam nunu to la hein Bruxelles nous tala Zurich nous tala hein donc ne jien duguduma be yala ne ngome dugu cité bi dugu be je ne dugu mi yala bila Hachimi ma yala au point me dugu la me tiene do ne jien duguduma mi yala be ka vidéo partager bila Hachimi ma yala wane minge sebela fene Hachimi ne akere ikone marfata mali o de différence ba non che dro ye marfata mali mama la chale ha muso nga foli ba fi bi yel marfa min ta mali de o de différence dro an non cera Hachimi sino koni ya ke mali ne refna ke mali nga domaine na ne ben disi gosho la ni yoro na nga foli be dawala wati be wala dawala mba en valeur don ye galon ta da Bouafane na Bouafane to tien tambe Bouafane jeya tambe ne jeyare ni alan krache o la ne ko malien be ma ne tel libulan yer la ni ko ne che ipsi ka galon ta da na me dem sen te mim se gi comparer na ala se ka fendi ma ga temenga mais ala se ka donia di ma ga temenga ala se ka relation di ma ga temenga o re jena très voilà donc ali mali la relation mena malila
e mi se ko mina wala beta do buwa fana dese gote an ni ko do buwa fana ko ite buwa fana to buwa fana mi se ko mina iti sala de o teni o ne se ko mina bila o ti sala asimi ne te sirawnya bin te sirawnya sini même maluma mo mo me gu purum kan dron o rebe ko sauver al san sinon ne sofira me dossier be mbolo ne sofira me dugu liga jo ne sofira bila me dugu liga jo le buten na aka fanga do aka fanga te ne be balu a bora ka galon ta ka da malaw nya ko ibe ga re jolen do buwa fana ibe ga ala ka ina la ne fa ibe ga fanga bana bide lafiya sugu terge fa tara daga suno me buwa fana te na ngana na ma ka faria ati sra ne ala di mo mani blaro ko dron adane don quoi ya mo munum ta bonjour fo patron kala la ka wa bi se gimna ka wa bi duru mina non olu tanga dépenser bo par mois ne be min do dépenser no refo ne ka avion bien clé chon jakarta clé ne ka di jendo ma ka bulu ala xam donc alhamdulillah fentem bolo mais ko arrière a forlendo donc andra bugan mina tien fo andra bugan ko la asimi ay galon te ka dabla maléon et puis il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé au Mali avant abe akli jigi domina musa mara tara kidal o wate a soro ne te burama kore o wate a soro ne be ga musa mara kele ne be ga ibe ga kele parce que ko ku be atete juger voilà ku be ne fa juger amadou tuman tour ala ka hinala nye ko be yirula olla simi abe fo aw nyana ni moro kone ko buwa fana te kele de mieux vaut avoir buwa fana comme ami moro kone e gon ba dongo wartene chao nini ala ci e milliardaire ba do bla kane ka ko be proposer ni non moi c'est pas l'argent ne be negeni ne be be bunya me wartene choro donc andra bugan mina leçon de dauma andra bugan na mina leçon dauma kidal musa maran na avec jeme trompette wa trompette musa maran nunka ko foi ta yana bo l'armée ko ta bara fo go propagande fu fure la galon ko wakati mo ko kala mo me ko ni bi ibe ga sigi mo lu mo ko kala ni me ko ni 2013 ata do buwa fana daga me ko na op me ko ni ibe ga kama neni ibe ga makala ga jaga te mawka ay neni ni rasbashi kama neni rasbashi ma jaga te mawka ay neni digo kama neni digo ma jaga te mawka wa be ga neni morogo neni asmin kama asmin me ka ko be ga ne ga teriya soro neni alan krache ne de ko ntala ntu ga teriya la ntala de ne tu contrôle en coup mali mi mali anazeni au strata je vais réfléchir tant que nous mo strata ne tu ga teriya la donc munu me ka tu u dambe fere munu me ka tu ka horonya fere aga ta dambe na ka horonya fere ne horondi ni ayal ne tukura ibiga ko ni ibiga jara parce que j'ai eu la certitude à cause de mon père Amadou Toumani Touré quand il était jugé nya don wa était jugé et le président m'a dit bouba ta réconciliation sera donc bouba fana me ka wuli wakati mina Moussa Marani ibiga la kidal kola o asro tara dron ka faso do njugu ye ko mali kidal mine kata kule alabana mama laban préfet Salima elage gamu mali on ti sera sorre gamu o don gamu na ka cedon gashi amro uju nyashi kidal ma gamu nga chekse blindum sara o don fene kidal o don tuguni u bora ka fo mali pe o asro mala ko l'armée zoro à la base ngube ka ta anga denyumon di sayama ko zoro à la base de ngube ka galon te ga mali on Moussa Mara ere bora ki sigi discours bala we mouton kele munu me ka on nenim bi yo mouton nunu na bo saka jigi bo tara ka tu do report la be bu mara ibega be bu mara ibega même pas chouma ko dugu je dro ko la situation a changé donc ko rebelu ye kidal mine tuguni ko préfet sara kanga sora su sara ko bon ko kidal perida pepophobie tiens be là-bas parce que malin tête tient fait bon entre bouan na bega partager tijo de pari bega partager baga gindo bega partager entre bouan fenena u bora kabru ye u bega boga bouan ke dron ko asimi ay entre bouan libéré dron u gamuna ka chedon c'est ça ma yo gamuga chedon c'est ça ma yo mali denyum c'est ça ma armeni bouan tebe alna sur opposant bega fo ko armée te barala ni almé ville récupérer armée man ta communiquer kan fo ka donc a fo sisan on a stabiliser PPU a se ka bochana abe soro ko wertem ni fon wele umna ira mo la na ka video man kran nu munum be ka wa bishek ni wa keme mine donc am ro bla ko munyu na fula rube wa keme mine asim me ka shed asim me climatiser jugoro groupe be asimika
asimin sugal me katkati kono donc firman nunu ali malo boragara wa mo lu gon ma sanga du bama parce que kalo la warfu be kata doluma forfait ko virement a bénéficie de bala tono da virement a bénéficie bala de forfait peut-être me kemenan ga vidéo kele ate forfait kemenan na jeni mais vidéo kele kalo la imana o fra nga o te wanani ou watan fla imano tigaba bo na soro wa kemerita o juli tono mi me vidéo mania la te dien barasila donc do were buto et New York nous 2 millions de doluma et 1 million 500 de douma 1 million de douma dugu tola donc tono sur tono redo utita joshike ute barake et tono mi me vidéo mania la te dien barasila donc on le be bossi chan ka kule ka terrorisou dragorobo terrorisou de be réseau nga teme malien bega terrorisou be minga réseau ka de boa fana ta ge réseau ka parce que boy ko in bela je réseaux sociaux de ka comme Assimi RF ne be ka jamana diriger les réseaux sociaux to amna be ka partager donc ni au kera si sans dron terrorisou ba fa bon ara ka yelon ni la tan quand il faut avec ru fana be ta ka basa awru to nga soro sula ani gamu nuna bon virement munu bora kunu ka kule Mali Andrabugan libéré à Karata, sorti fin Charabi. Et mobile Michien avait 17 voitures, bon, véhicules. 17 véhicules Michien à Bobo, 17 véhicules, où retient. Oui, Michien à mobile la 17 véhicules. Bon, mon parler ne barana, Gamou era Gachia, chef d'état-major, Sidi Agali, et Sidi Gali Ag Hamed, Kode Gamou chef d'état-major, donc, où aurait blessé la Koudou. Vraiment ala ka nogoya dima ala ka journal gamu kisi journal gamu ini mali de nyumaya de ini mali de nyumaya mais général to e be ka taka foro na ka kiseta ki ga vibla danger la les colonels climatisés olu dalendo berla de mobile fiman kono vitri fimelendo wa munu te ko kala malu fene kele no marfata ku jokna ya bon munu were fene be no lu be jamana fe ko jamana kado lu be ka tu nindi jamana ma walu be ka sare be ka vidéo partager jamana kadi munu nye olu be ka sha olu be ka ta forona olu be ka sha vraiment munu me forona ne ba u fe me sha u no fe o kadne wa mi do de gala ka la kisi mais ne fene de o fene ka kuma mi mo kono fu ko ne de fene ko fo parce que nene ma dusu do nunu ngono abe sai kongo la nene ma dusu do nunu kono abe sa baltan ala nene ma dusu do nunu kono abe sa bomtan ala nene ma dusu do nunu kono abe sa carburant ala nene ma dusu do nunu kono courant tege ba faga kangono donc aya fo buwa fana barga munu be forona de diri awkas fin kuma kan la shela donc be ka taw di ko sardine ka ke aw di sayama atebe gamu baga jamana fe gamu tagara colonel nunu yanu ku daga jamana ta otaji la asimi yerebe kasola asimi me kasola ne yo fo men jana e bila men jana e waye dugum yala ma yala présentant nya dugum yala ma yala présentant avec kasola tsira bo avion ta yere ka be bo shogal lebe gi jabbo avion sanina yo kuma be fo be ga ma avion ko ina ma fo mais na avion to le bolo be gu jani avion shogal yere be gi jani avion parce que asimi me kasola asimi tsira bo asimi gon na le avion ta ka bo dron ou be aéroport fermé ko kurita be malla ate doublé ou aya o rebe asimi kulo la tsira bo abisra donc ne re che ka tama asimi nga parce que ne ala re ne ga civil ne kala ngara ne ga marfatigi ko et commandement me ne fene bolo asimi sang ma soro ne command rébellion wuli armée gono ga nyeshi maw mais on la ne dugu blani seti ye dum na bi mabodi parce que marfa be bolo marfa tane bolo ante nyon kele nyon donc ne fene che ga teme asimi fene ga voilà buwa fene che ga teme asimi ga donc andra bugan armée ni bugan te be colonel Sadio nga buya bi yoro de dia ente ka boy kama ika dossier jugu de le ndoma et dossier milliard marché ou dossier de le ndoma me kan dadi uka folo Sadio sabali de Sadio Camara nga bunya bi yoral san sabali yen tegay sabali nete sran ko yere mali be nete sran ko nye musulma mun kadawye mali be demsente soro ni uga gogoro laje ko ani musulma ngara nyon fe katime buwa fene ga ne musulma ngara nyon fe mali be demsen mat ita soro ne njare depuis 2002 mais Atlantis kono anga gomno representant sur Atlantis kono lu ere do ere gara modo ntigi ga ba ne de strane na buwa fene no ay dugutigudi anga bon information kalama juna de do maligola parce que ay dugutigudi ay mali duguligbuwa abe agli jigi del forula
ngache Delforo am ñoko ne bulu ngana Delforo am ñoko bulu ni be lina donc iniga mamu ala ka concert je ni ga duguli mamuna donc voilà Mamou Digo on seriga niveau machin Digo Mamou Digo bega vidéo partager na ni vidéo partie abati Mamou Digo ma voilà Barba David abeni vidéo ti Mamou Digo ma Digo nga flagé Mamou Digo ikon ba don Mali be ne ga côté war ko i yere o fo nepmbe ñon famille balé là parce que ne a fié on ti contrôle là ngi coordonner ga ne fitini on y be misiri wure ka ne sigle no nga dala doron kuma la jibe ci gine nyaka tadla mangi i be ga suratu kala ikma kan kadi suratu kala na Mamou Digo mon mais politicien ne donika u be gi blaf lo kla ki trai u ma fam muton kele munu be ashimi ngo ame sha no fe o bora ga ne fani bani ni ka kuma be fone ma ka sondani na mais e Digo ni ga almamia ibadon mo munu yi kanu nu be aga fe na aga tona suna ton nuna milliard bu bulu usral ni war bawe ne ma ko ne ga war mina ko ne gi to haram nku ma ne tu ga war fe Digo e ba do Mali be warte bu wa fane shoro Mali be bu wa fane na kunkolo de be nyogona do re ba ko bu wa fane kunkolo ma ne mi mana tin kuna mbo sira de ka me negene ne negena ga mbunya me shoro sino ka fo ko ibna war ga ne sa che milliard mana ki bolo chogo chogo ne milliardaire baden jara diengono de ne milliardaire chamanteri aga de milliardaire we ne ta avion na ta dien ko woro iranna olusi mane nata imane ma changer ma bon tukan na ma saka ngeye yere bunya farta ka danga parce que mba don afo mo gon fi mana ja imana kay ni dien be mana nyogon don ini dien be mana jege sini be ga jori laban la donc ye mi to o kondan na kan yere bunya mo ma sinon ne ala to ne ni star mun jara ni mo bam jara ni ko adi Mali dem sen chama ma de bonjour fo mo ide mais ma bua fana ni mo jege fenta kun ali sang ni ne nyogo ami tera ga korlin so amna ami to o tera kle ne kan yere bunya te bua fana ga koyi ala koyi kan yere bunya ala ko ki ga tugu chien ko ala koyi kana mo hasidi ala koyi kana mo nyengo ni sira ko beke bi sutura fi kaburu olla ne sutura le meto fu kaburu kono mo se ga shenina abi ku ngono ko bua fana ga mi ate koyi Mamou Digo e budon nga flage e budon wa Digo fantam be shengo shenela Digo ibu mana boga kuma o ba ese kubi bagabaga ka video manu bla ku ki doya ka malon bla ka kuma radio ni piona kubi bagabaga non la shenga mana wuli fantan na malla bi Digo ere balade parce que malon te tu ni politicien zone korole nunu ko kata fanga bi ni sorasi nunu incompétent nga fanga ta ne du afi Digo kubi ki negen ki bla ibigala kaka benkula ngona ma benkula ngo sorasi incompétent do mina fanga ta olu ba betrai wa politicien kelen num kla ki trai amaketenti moko ba go bua fana go na go dalu bi bolo dalu tene bolo de je suis patient je regarde les choses ne te bilaje ne be shinin la ne be do dien kokola ibala kol ne be do dien kokola ne ba la biri la mais sini mega chogo di fene ne bo laje me bilaje ga sini na de avenir riode imane te nata parce que ne ba don dien ngono ala ne bla Mali mo go fe sini ni ma dan kaburu kono ala en bla Mali mo go fe ay fadenja ay fadenjuguja bua fana be Mali mo baw fe atana me ama falen juguja bua fana be farafina mo baw fe atana me e she wotola ala e doni ami ndi atigima ka karne darasi ndi atigima et sika shala parce que ngani afene kai ala be shawabu da ala dumudu begi ngani anya de ni be frage fin ni be fe faden begi kele million de gens qui kele aka kla ka tuita la bi ngani anya e manga kira sanuma le mpanyi angani ade kinkanya ako ngani ande ni bi ngani ade nya fulo ka soro ka dun dinela donc franfin chama be yino de ko baka silamaya ga fu mais kaburu nu taru da kaburu kuna kala le metu bulu fo jahannama dagi ngani are nyangani ya ko imbe ngani ade donc Mamou Digo ijija Digo mogo be ku to na do mogo regroupement fe be ku to lendo akara sotrama chauffeur ga syndicat wo wuli ikata ka nye dauka uka baro baka gela chwa na ga nya fiye alu machine manize ere bita shuma ku nyini nga ka nyini nga nyedo parce que ya u be gela o gela ra Digo sugu ba kono gela o gela be sugu ba kono Digo utuguri kore ka fanga bine Mamou Digo ne fa utuguri kore ne ga Digo ngelenga imam bido donc ala kama e ka nga wuli de semazi mogo ka visiter organiser sugu ba kono kati nyeda sugu no mogo be Digo mina continuer bloguer ndo chuka mina u ka fo i ka me Digo
parce que olu ka boutique nu sugubaw datugu ka tugu ko ka taa fanga bi ni fanga kuma bi u tɛ kɛ ni problème na bi dɛ y'a mɛ u bɛna fɔ bi Asimi ka ɲi dɔ b'a fɔ a ka ɲi dɔ b'a fɔ a man ɲi u bɛ ka ɲɔgɔn sama Diko c'est parce que fanga binna dɛ sɔrɔsiw y'i janfa Diko sɔrɔsiw y'i janfa Duk Saka n ka foli bi ye Benzema Kamara fo Dakar n ka foli ba bi ye Karim Benzema Kamara Dakar n ka foli bi ye donc ko o fɔ Mamu Diko ɲɛna Diko degun bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛncɛn feerelaw il faut que Diko i ka taa lajɛ cɛncɛn feerelaw bɛ degun na i yɛrɛ k'i déplacer ka t'i ɲɛ d'a kan ko mɔgɔ dɔw bɛ k'i neni k'i dɔgɔya mais n'i taara ɲɛ da degunkɛlaw yɛrɛ kan olu b'a dɔn k'i ta ye fantanw kungo de ye Diko i ka t'i ɲɛ da o kan Diko i k'a lajɛ u bɛ cogoya min na u bɛ ka balo cogoya min na Diko moto taxitigi ninnu u tɔnɔna dɛ denmisɛnnin fitininw État ma se ka baara d'u ma u ye moto de sɔrɔ k'u boli wa diplôme b'u bolo u y'u jɛ polisi concours la k'u namara ka taa di u yɛrɛ denw n'u mɔdenw n'u terikɛ denw ma an'u ka ministre des va-et-vient denmisɛnnin minnu b'u kɔ lagaya la aller retour la ka t'olu ka concours di olu ma Diko donc Diko e kan ka olu denmisɛnnin ninnu ɲini k'u ye moto taxi bolilaw minnu sɔnna concours la Diko minnu sɔnna concours la Kanam concours polisi concours sapeur pompier concours Diko e kan olu denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn ala y'a wajibiya e kan dɛ Diko i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan zone aéroportière mɔgɔw y'u fana utiliser Diko e kan k'olu fana bɛɛ ka taa bɔ olu ye visite la k'olu lamɛn Diko n'i m'o kɛ Diko a ma ɲi dɛ ne bɛ fɛ i k'o de kɛ n b'a dɔn o bɛ n ka vidéo yiri la n'i y'o kɛ i ka et puis i ka tila k'a f'u ɲɛna n k'u ka yafa i ma parce que a b'e kɔnɔ ni fanga binna a bɛna taa bin hɔrɔnmɔgɔw de bolo a ma bin hɔrɔnmɔgɔw bolo a binna mafia de bolo donc i bɛ yafa deli ɲini u fɛ comme ça maliyɛn ka hakɛ t'i fɛ i bɛ taa nin bɛɛ rencontre Diko ka yafa deli u fɛ maliyɛn ka hakɛ t'i fɛ ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ye donc i b'o baara ninnu de kɛ kana siran mɔgɔ dan yɛrɛ i b'o baara ninnu de kɛ Diko i bɛ taa yafa deli bɛɛ fɛ parce que politicien ninnu i janfa o ye jamanadenw janfa sɔrɔsi incapable les chefs colonels incapables incompétents u y'i janfa o ye jamanadenw janfa o ye fantanw janfa donc i bɛ taa ka taa yafa deli u fɛ k'i kun t'a dɔn fanga bɛna bin ni incompétent ninnu de bolo i kun t'a dɔn ko fanga bɛna bin ni politicien zonkɔrɔ ninnu de bolo voilà i bɛ t'o baara kɛ k'o baara ban comme ça peuple b'i faamuya u b'i faamuya kojugu donc n b'o de fɔ maliyɛn bɛɛ ye a ye vidéo partager ala k'a ɲaga d'an ma bɛɛ ni ca yɛrɛ